बसाए हैं प्यार का तो फलाए हैं एटू कलर कलर भावे आसे जलकिया হয় এটু মানে কালার কালার ভাবে আর এটু হল আপনার জ্বালা হবো লাল হবো এটু এটু জ্বালা আর এটু আকাল আকাল রং মানে কালার এটু 10 টাকা কি এটু ডাঙ্গর প্যাকেট আছে 10 টাকা এটু 10 টাকা এটু 10 টাকা আর 5 টাকাও আছে এই তিখালা টু 5 টাকা লোলা নাই গীতম 5 টাকা তিখালা লোলা নাই 10 টাকা আছে 10 টাকা আছে তিখালা বেশি পরিমাণটা বেশি আছে আপনার ডাঙ্গর প্যাকেটটা এটু আপনার জিরা এটু 10 টাকা আছে আর এনে গরম মশলা মিট মশলা চিকেন মশলা অকল 500 টাকা এনে আদা নেহরু পেস্ট আছে 5 টাকা না এনে কেনা 5 টাকা লেখা ফ্রি দিয়া নাকি ले जाओ 500 का के 500 का के मीट मसला चिकन मसला गरम मसला अकल 500 का के ना ठीक है वो हमारा नया वाला और भाई साइजा का एवरेस्ट मसला लोकल की बकरी बहुत मसला खाई से आज हमार 5 টাকা दी हमार 10 টাকা दी 5 টাকা दी मसला हमार कंपनी ओलाइছে আপনার ভাবে एवरेस्ट मसला हुरु पैकेट है सैंपल पैकेट आज व्यवहार करे सब लगातार दुकानी तो आसे ही इन्हें दोस्त सब है अवेलेबल आसे याते अपनी पाबो एवरेस्ट मसला जो जबरदस्त पाबो एवरेस्ट मसला एवरेस्ट अकल 5 টাকা के ले जाओ मीट मसला गरम मसला चिकन मसला भाइयो हां भाइयो এই যে आओ একটু আদা নেহরু পেস্ট